Ma'am pre, kursunada ka dyan ka mo dayag, kay tudluan ta ka. Gibre, gibre. Sige, dayag na. Okay. Unsa na pagtayag pre? Sige, dayagin mo duha ka kuya moy. Dili dyan mao. No. Unsa man day pre? Ingani raw, sabi. Paglaong itikangan ni jo kuya moy. Hey! Understood? All the time. Sige, dayag isa-isa ra ka mo. Oy, sakto na, naog na, kabalo na ka. Kabalo na ko, boss. Next. Oy! Run. Anong kailangan kong gawin upang